Bersenang anda sedapun menyampai kau dahi Adrian Sodi kabar Aidusun Mantad Kota Kinabalu. Perintah Pegun maya penghupan prihatin COVID daripada siam 2 titik kaisa pira patahak segini lebih siam na podem turu riong ringgit kinema 300 turun podem 4,500 turun podem tulun karamit mentok penghupan tusin one off 300 ringgit gisam di tadau katalu kota talib segini 200 siam na podem 6,600 turun podem walu bakul takanan tai ke pikir siam na podem taluh titik siam na podem taluh pihatus nakatahak na kinema tulun ngai karamit ontok tim purila. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nur Minaboros kina patahakan dot minagi sesuai pinanghupan dilo papagitod minggisam perintah Pegun manghup dot magigian ngai magi sesuai hal mentok menandulid kepastian di nasusa mantad kina rolehan dot pandemik COVID hapadam siam. Memberi bantuan dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Harapan saya kepada rakyat ialah supaya menjaga SOP, berdisiplin supaya penularan jangkitan COVID-19 ini dapat kita putuskan. Narbahan niod kapabaran secara napupusan kinantakan kinapatahakan penghupan ketudunan bakul takanon Maxis kampung Sarusop Tuaran. Manta dilo minalang kosikaw idatu Haji kinumad company telekomunikasi dilo menginggan koinggaritan di 300 magigyon tolo kampung Duatas Tuaran kampung Sarusop Bolong om kampung Tajau. Kikalansanan niyaw da lobby agumo karikat manahak pangupan kumad magigyon ngay din nasusa da pandemic COVID hapram siam Sabah. Dalam matilo imulaingon wilayah Maxis Sabah, Barati Raja Tanapal Minabaros seginumud 1,300 bakul takanon di nakatahak kinumad magigyan ngaid B4 di Sabah nakotimpun ontok tulan koiso kota talib. Nakapampay lo magigyan ngaid Kanibungan, Kota Bulod, Papar, Penampang, Bofot, Putatan, Tawau, Omid Ladatu. Segini muda dengan pod pihatus no mantad di pikir telu titik siam riong magigian Sabah di nentop gisam kelima tulan kapat kata talib. Kedua Menteri Kepisan Lugan Menteri Ekonomi Dato' Ata Joseph Kurup Minaboros siriba ila nong piaradan de pegun ngai suai iradat kainan pisam puran putrajaya siam napodem siam titik apat pihatus Johor 6 napodem isa titik walu pihatus Perak 5 napodem walu titik 5 pihatus Sam Kelantan 5 napodem 5 pihatus. Sarawak nakapasurat piatus pinangintaban di Tasuriba Tolonopod piatus. Sabah dan Sarawak sekarang mempunyai kadar pengisian banci yang agak rendah. Ini mungkin berpunca kepada beberapa faktor. Yang pertama sebab kita berhadapan dengan pandemik, PKP, jadi orang tidak boleh keluar, pembanci kita pun tidak boleh masuk dan menjalankan tugas. Yang kedua, mungkin rangkaian internet di sini masih agak lemah. Dato' Ata Nurban kapabaran sarana pupusan program Malaysia Prihatin sesi kampayan di Komodo Menteri Kopisan Lugun Menteri Ekonomi miampai maginto bid bonyo nulu do maginto Malaysia Sabah Penampang. Saginmud hapadam apat riyong magigyan tay ka 2.8 mantad pikikir talon napadam 2.7 magigyan no kainan iti di napangod pinapapanaw pinangintaban gisom ko 4 tulan kapat katatalib. Habadam 3.6 riyong mantadilo o magigyan ngayad Malaysia. Untuk kinantakan dilo Dato' Ata pinapatahak .kit magintob kinuma di tupisar magintob di Sabah sabagit tandad nakatimpun no pagintaban Malaysia dono pod mayad mitimbungak di Sabah. Gisam di tadau kanihab nakapamaguna o Sabah seginumud turun na padam 3,000 dos vaksin do COVID padam siam mantad 130,000 dos di naramit. Ipatunod kalidasan Sabah Dato' Dr. Christina Rundi Minaboros Sabah de baina fasa kapanahakan de vaksin kemagtinimuan binarisan dingluanon ang purungay serubuk kerajaan agay guna. Vaksin nolu dikiharalait gunoon montok dialo di nakasurat sebagai pemaruhang. Sekarang ini memasuki pemberian dos yang kedua untuk yang orang yang sudah menerima. Tetapi kita masih ada senarai tambahan dan kalau kita lihat daripada senarai tambahan itu kalau kita jumlahkan untuk fase pertama ini kita akan memberi vaksin kepada lebih kurang 51,000 orang lah.
Tumanod beros di Datu Dr. Christina Masagan Maganda do Sabah dot apat pakagot kepatalan dot vaksin Pfizer BioNTech montak fasa kedua do program imunisasi kerami to Sabah pipira bansa dot vaksin kampanye Sinovac. Minakiano ya tulun ngay lablabit ko kumaraja ngay binorisan dinggulunan di masad maganda Jerman dot vaksin moed tumungob sunung dot papanahon miampad biandad o pipira fasa dot kapanahakan adilo. Apabila kita memasuki fasa kedua, kita sebetulnya masih lagi memberi vaksin kepada mereka yang kita kategorikan sebagai frontliners. So tidak perlu takut, dan fasa kedua dan ketiga itu mungkin juga bertindih sebab perbincangannya dari segi isu logistik dan sebagainya. Idatu Christina minanambros kinumat kepabaran untuk kinantakan kinapatahakan dot apat kakamot panghupan mamuhobo 1,500 set kakamot paningaligtinan PPE mantad Rotary International Luyang id Kota Kinabalu. Pinanghupan kagatang da 250,000 ringgit tilo montok kagunon da walay pangubatan Queen Elizabeth Kota Kinabalu. 3522 is from Taiwan. 3310 is from Singapore, Melaka, Johor, Sabah, Sarawak, and Brunei. We also have contributing club. Our major partner, our international partner is Rotary Club of Taipei, Tongmen. Damadila kepesuratan untuk program imunisasi COVID peremsiam man pagi semua kena sakit denom nyampai pengupahan kerja tupis watas kopisan kepelaan unit tulun memuruan keburuan magigien UPPM melalap kemabung damai bebayan mai sungad. Tumanod beros di tupisar watas tenom Sungkim Rumagun inggi sa Manilo montok menantud kasurat at tulun ngay tingkananon labi-labi tulun nalahi ngay dat mayad manual toy ke mayad aplikasi My Sejahtera. Semua JPKK masuk ke kampung dengan membawa borang yang kita sudah sediakan secara manual dan juga yang ini berkemahiran untuk menggunakan handphone dan sebagainya kita lakukan dan sebenarnya sedang berjalan. Dan inputnya memang amat menggelakkan. Saranan saya kepada semua kampung ataupun di Tenom ini harus menerima vaksin. Karena menerima vaksin ini adalah faedah yang menyelamatkan kita lah. Norbahan ya lontok program community longkod kepelaan magigian nulu da tupis kepelaan Tenom rinantai payungkab pitamuan Sed Kobes Tenom. Diit pagulu kikalansanaan Sungkim da manahak panghupan keraja o magigian ngay do makisurat montok vaksinasi suai ke tumano.sop. Karet kinasagaan kepanjuran dat salat tarawih walu rakaat it Masjid Misurau ngai Bompus datulan Ramadan diti. It kopisan hal ngai agama Islam pegun Sabah Jahins pinapasarau dat imam mempenarikahon ngai Masjid Misurau dan menantu ketanudan Presiden Standard SOP itang jemaah ikanan ngai dialog. Patino Jahins Datu Saiful Zaman Sanggul Minabaros agay guna lang dilo montok menantut institusi dilo osili da longkod pengilan di papagulo disiplin takas om pamitanan bobos tasonong iding gisaman memutut kerolihon da pandemik COVID-19 siam. Pakaliling kita telah keluarkan pada minggu yang sebelum ini supaya semua pengurus-pengurus masjid dan imam maklum perkara ini dan kami minta supaya sentiasa ditaklimatkan ketika Jumaat. Ambil masa dalam 2-3 minit bagi tahu ini semua. Lekatkan di depan-depan masjid, surau. Datu Saiful Zaman, Norban.RTM, sarana pupusan program miampai patunod Jahins i Dewan Agung Guna Masjid Watasandakan di Trinikot Nogi di Menghup Menteri Perintah Koino ng Kaalayan, Muhammad Hamsan Awang Supain. Mantadila pinupelo Datu Saiful Zaman do pinagirot da Jahins sa tapat indeks kagumputon Tagayo KPI di imam ngay pampus do tulan Ramadan. Wako na pa nga kapasidakan patilambus do masjid miyampay do panjur do kaparagatan ngay tumano.sop do girot magangat do magigian ngay papanod infak o papampay sumkod ngay id kapamuranan do masjid toy ko surau. Nakanjur lagi kinapatakan do surat kepakarajaan di penarikahan kotinan dakwah watasandakan kinumadit kumudua Presiden Puruan mengigit ko sinasandakan duo i Farizal Saito. Enggi saman menanduli sektor ketembuluyan Sabah papanahon demi susuhud. Tumadud berasti mengup Menteri Ketembuluyan Kobasananam Kayanan Pasarali Sabah Dato' Joniston Bangkoy osilih keteguangan kepaguluh o ketembuluyan domestik.
Nakabaras di Datu Jonistan Bangkuai demantad nasagaan at kasuangan watas tumano da zon katambulian labos sa kadayan nakaramit kapakianuan tasonong idtanga at tumamuloy nga kainon. Kikamuyan ilaw da sektor katambulian di Sabah pasadiat mamaramit karikatan da tulun da tumamuloy nga mantad labos na kainon. Apabila tempat-tempat menarik ini sudah boleh bersedia menerima pelancong tempatan domestik, sudah tentulah tahap persediaan mereka itu pun sudah sampai ke satu tahap di mana mereka juga boleh menerima pelancong luar negeri apabila sempadan kita dibuka lah semula ya. Idatu Joniston Norban at Kapabaran sera na pupusan pinagalapan at ababayaan kami ba ini id RTM Kota Kinabalu. Nakabros kago daw da montok manantod katilambus kapanaw o sektor katambulian isa pamuralanan domestik. Di pinintutun kinumad operator katambulian dit manahak dat package katambulian domestik. Perintah pagun pinapasadian nagigaran da Sabah New Deal montok papaymagot dat kasusukupan ngad katambulian ira.inap desa om babara ngad katambulian dat community. Segini 1,000 talun pada malu tulun makihum keraja kampanye di nasada pandemi COVID-19 nakan udah keraja mantad ginu teinsanan 5,200 walon pada 5 tulun di natagakan de keraja antak tempo 2,200 gisom di tadau koni habis Sabah. Ginu dila tino manud ruputan di naramit da kotinanan katingaligan sosial perkeso. Tubanod beres di Malahingan Eksekutif Perkeso Datu Sri Dr. Muhammad Azman Datu Aziz Muhammad Minabaros Osri Bapa ginumud ilo nung piradon ginumud kasiwatan nakaraja di pinasodia it sa ginumud @4,350 turu minayad My Future Jobs. Ginumo na padulon magyum karaja di nakasurat minayad portal ilo nga osri banagi it 2,249 na tulon magyum karaja. Mantad ilo papanaud karalanon mihop karaja dogirot at perkeso miampad magisway agensi perintah mantok papaintutun kesewatan karaja ngai dit Kiharo. Sebenarnya memang publicity itu ada tapi ramai yang perlu kita masuk, mungkin kita kena banyak engagement dengan pejabat-pejabat adun untuk kita menyampaikan melalui adun kepada pencari-pencari kerja ini. Sebab itu banyak sekarang kita adakan engagement di peringkat luar bandar. Nakabaras tawiti kinumad magkanud habar sera na pupusan kinapay maganan kanibal manha karajad perkeso pagun Sabah 2 miso miampayad pangupan karajad kopisan keburonan konten dan tulun JPSM pagun Sabah id Kota Kinabalu. Kinapay maganan nilo pinapanaw di Menteri Sains Teknologi Om Inovasi Datu Yakob Khan. Wakan na pagkasiwatan karaja di Kiharo nga kampay not engineer, tupisar kadagangan digital, mamasa web, manghup IT, manghup audit, geoteknik, kukumarajad tarukot, mananagwang kukumarajad pemiraan binuru-buru. Iririna kabar Aidusun mantad ke Kinabalu sedepan dalbaina. Ketimpu untulan ke-4 DT keselimbahan kabar Aidusun paselimbahan mai keselimbahan kabar isa 2 taluid my free view ambil lagi kinangahan ilaman myclick.rtm.gov.my teka aplikasi RTM Click. Pasika mantad Adrian Soedi.